Oh. Oh, number 42. Araw. Pasa George. Araw, sa tunga oh. Pak. Aha, bayay ka. Tara. O, yan na. Number 30. Pasa George, 3 points. Wala. Oh, may sumabit. Decision drift, decision drift. Oh. Oh. Kitang-kita ng referee. Okay. Ontiveros from the outside oh. Pass to Aham. Wow, wala. Ay, ay, ay. Oy, foul. Ayan na. Aham. Ayan na. Ayan na. Toy. Oh, pass to George oh. George. Ayan na. Ayan na, mataas na shadow boy. Taas ng hagis mo boy. Kagi, personal foul pala yon. Puti. Personal foul plus ball position pa. Dapat sinabi mo kung dapat personal foul. Iba din yung intentional. Iba rin yan. Sadya na talaga yun. Ayun. Oy, travel. Kita-kita ni Rep, oh. Ayan na. Okay. Hop, bola. Oy, ay ka. Sorry, akin. Akin. Normal lang yan. Oy, patay ka, George. Buti na lang, wala. Kunin mo. Grabe mag-agaw si ano. Highlights oh. Ikot. Wow, may sumabit. Sabi ng referee, dalawa daw. Ano yun? Intentional o personal? Notional. Ay. Okay, connect 1 point. Oh, ayos ah. Okay, good for 2 points. Viraykas. Kaso nasa kabila yung ring nyo eh. Sunny Boy. Kahit dito makikita pa rin yan. Wala. Uy, naagaw. Ayan na si George. Ayan na si George. Nagdadala muna Mr. George. Uy! Dito pa lang ang kalahi ni Puy Aktob. Ayan na, the veterans. Ayan na. Hot pick. Oy, ayan na. Nabanggaan na. Tumira. Wow! Panis ka, boy. Oy, ano yan? Ano yan? Gago. Ang tropa, oh. Okay lang yan. Ayan na! Oy! Kuha sana. Oh, sige. Masakit na paan ng buwan niya. Oy. Ayan na. Tatlo na. Patay na. Oh, Puy, oh. Wow! Wala pa rin. Ayan na. Hop. Pick. Hop. Paso George. Tumirap. Wala. Tangina. Buisit. Wala pa rin, oh. Ito. Oy! Wala pa rin, boy. Ayan na, sa kanya pa rin. Good yan, good.
ba na... Yun. Kilala kasi. Ayan na. Ayan na. Poy-poy, oh. Number 91, oh. Dadala ng bola, oh. Ayan, oh. Oh, Poy-poy ngayon, oh. Paso the veterans. Back to Poy-poy. Naghahanap na kapasahan si Mr. Poy-poy ngayon, oh. Ayan na. Number 48, to Poy-poy. Tumira ng 3. Wala. Putang na. Ayan. Ayan si Pakas. Biray Kas. Tumira. Woo! Ay ka. Minsan lang yun. George. Oy, sumabit. Sumabit ka, Kas. Mantilla, foul. Sabi na ng Oo, gagi. Mr. George from 15-foot line. Last throw. Wow! A total of 3 points. Mr. George Alambre. Ay, Alambra? Alambra, no? Alambra pala. Alambre naman noon. Ayan na! Mr. George! Wow! Ang sick, kinaliwa pa. Sarap. Ayan na. Hop. Biray Kas! Ayay ka! Tagayin na pala ba? Pass break. Hop! Uy! Ay kagago! Puta! Ayan na. Sirayan, oh. Hop! Uy! Oh. Kitang-kita ng referee. Ayan na. Mr. Ayan, oh, ayan na. Oh, ikot ang bola. Oh, oy! Ano yun? Baka personal o intentional. Gagi, muntik ng matamakan. Tatay na yun. Ay. Muntik ng matamakan. First throw. Wow, swak na swak. Uy. Swak na swak. Wow! Ayun na, Mr. Sunny Boy. Biray Kas. Hop. Hoy. Ayan na. Oy! Gago si katawan niyo. Katawan niyo ng Jimmy ba? Patay. Ayun na. Oh. Para! Pak! Wow! Mamaw! Gra! Okay, Biray Kas! Skarte! Yun! Wow! Bumawi! Okay lang. Kasi bumawi. Oh, ayan o. Hop. Hoy, ayan o. Oh, the veterans. Tumira ng 3. Wala! Oy! Paul! Okay lang yan. Ayan o. George o. Wow! Utak. Op. May sumabit. Foul daw. Sabi ng referee. Okay. First throw. Bang! Connect. Last throw. Wow! Connect. Biray Kas. Mr. Sunny Boy, Sunny Mantilla. Ayan na. Hop. Ayan na. Layo ah. Oy! Gagi. Na-intercept.
Yan na. Oy! Oy ka! Kanina pa yan ah! Good, 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 good! Oy! Sumabit! Tong ino. Yan nyo. Celebrity yan, oh. Kadugo ni Puy Puy Akto. Oh, pre-throw, pre. Pre-throw muna. Oy! Sablay. Wow! Gila. Ayan na, sub. Ayan na! Ayan na! Wow! Highlights, boy! Wow, 3 points. Oh, ayan o. Oy! Kaya laro, boy? Ay, maglaro? Ah, si kanina. Ayan na! Oy! Diskarte daw. Oh. Diskarte daw. Ayan oh. Ayan oh, tumira ang tres oh. Wala. Oh, ayan. Sige. George! Pak! Wala na. Foul. Sundot? Oh. George! Connect! Ayan na, boy. Dadalan mula. Dumerecho! Ay! Puta! Ano yan? Munti ka na, boy, ah. Ma-personal ka na naman dyan, ah. Ayan na! Oy, sumabit. Foul. Parang Kevin Durant, no? Siyempre. Ayan na! Hop. Ayan na, oh. Poy, Aktobo. Oh. Sumabit na, Poy. Sumabit. Pinsan, no. Ayan na! Buto, yun, oh. Grabe, highlights, oh. Bossing, nakita ko talaga ang galaw mo, ha. Nakita ko talaga. Tangina. Okay lang yan. Okay lang yan. Yeah, tropa, oh. Pakas.
Dudong. Ayan, si Dudong. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Hoy, intercept! Kanina pa yan sila hindi nakascore ah. Yun, 3 points oh. Oh, ayan oh. Poy-poy Aktob oh. Wow! Blind pass! Nice pass! Tumala putik. Pasa na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Uy! Ano yun? Kagi! Ano tingin nyo na? Uy, foul. Oh, George! Wow! Sinurbol na talaga. Bio. Grabe oh. Ayan oh. Oh, ayan oh. Oy! Ano yan? Oh, grabe. Ala Jordan ah. Ala Jordan yung galawan ah. Oh, grabe oh. Ayos ah. Gagi. Tangina. Wala talaga, alat talaga sila boy. Alat na alat sila boy. Mr. George Alabra from 15-foot line, tumira ng free throw. Ay, ay, ay! Wala naman sure ball doon. Sure ball. Oh, tingin ningo. Habol pa yan, habol pa yan. Ayan na. Wow, nice pass. Ayay ka. Tira na. Namang oras, di ba? Ang importante maka-80 lang, di ba? Oh, ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Wow! Oh, grabe. Action, be. Puta. Giorgio.
Palaro si Kuya, oh. Talo sila, isang talo pa lang. Ah, ito. So sa to pa, ano pala to na team? Malakas pala na team to. Ito sila Kuya? Ito ba? Foul. 62, Grabe lang. 15. Di ba tinira mo na? Hindi pa kasi yun. Pagka ganun. Oy! Tama, leko lagi. Patay na! Ayan na! Pak! Wala! Ayun na! Op! Ay, nakita ko yun, nakita sa kamera ya. Miraikas! Woo! Kasulod tigil siya, oh. Grabe, Sunny Boy. Karoon pagin nakasulod. Boom! So, highlight sana yun. Ayan na! Patay na si George. Ayan na! Patay na! Gi! Game ball! Ay! Op! Tawag. Wow! Hop shot! Mira! Race. Kaya pa yan! Oh. Kaya pa yan, walang oras eh. Oh, grabe. Patay na. Patay na. Wala. Tres. Patay. Alapit na. Pwede pa yan. Isa. Wala. Hala. Mira. Patay, absan yun na yun. Mira, tres. Patay, wala. Miraikas. Hop. For the win. Ay. For the win. Score 79-69. Game is over. Ayan na. Hello. Okay. Ang ganda na laro. Ayos ah. Sino? Wala. Bibiruan lang yan. Grabe, puy. MVP, oh. Okay.